Syudad sa Davao na alarma sa bagong modo sa prostitusyon diin mga bata mismo ang mangunay sa pagbugaw sa laing mga bata. Si Jeanette Ampog sa Talikala Incorporated niingon nga ubos sa maong gitawag nga referral system ang giprostitute nga mga bata ipang-contact sa lain sab nga mga minor de edad pinaagi sa text o social media. Dugang ni Ampog nga dunay mga bata nga nagtrabaho sa prostitusyon nga full-time samtang duna sab part-time. Mato niya nga ang mga bata miingon nga nag-eskwela pa sila pero ang ilang pasangil aron makagawa sa boarding house mao ang group study. Sa kasamtangan niabot na sa 314 ang na-prostitute nga kababayin-an sa syudad lakip niini mga bata. Ang Talikala Incorporated kauban ng women's group Gabriela ug Lawig Bubay mohimo og multi-sectoral film forum karong Oktubre 3 diin gikatakdang istoryaan ang problema sa prostitusyon.